Aku izin ini ya, record Oke, Miss. kelas ini nanti aku akan share Ya. recordnya, rekamannya. Bentar. Kita masuk ke ini dulu ya. Introduction, sebentar. Bentar, aku ambil kacamata. Iya ya. Bisa kacamatanya ya? Oke. Ya. Ini adalah slide ya tentang aku ya. I will introduce myself. Yeah, my name is Anggita Novria, but you can call me Miss Gita. It's nice to meet you here. Yeah. And I will be your English tutorial for this month. For fun fact, I have 13 years old son, and my favorite color are red and pink. I love watching Netflix, and I like Indonesian food. Yeah. So as you can see in here, previously I have worked as administration and secretary in multinational organization. Yeah. The last one is in U.S. Embassy, Jakarta. And in here, as your English tutor, it just like 1 year, less than 1 year, yeah. And you can see as my contact detail in here, yeah. So can you introduce yourself, Kak Balkis? Okay, let me introduce myself. My name is Siti Balkis. You can call me Balkis. I'm so sorry. Yeah. I'm so sorry. And then I live in Aceh for now. I'm the last child of my family, and the last child too. Also, my favorite color are black and lilac, and I love watching Netflix too, actually. What kind of movies do you like to watch in Netflix? Actually, everything, but for now, I watch romance series. Sorry? Romance? Yeah, romance. But Oh. I love every genre. Henry. Yeah, the pronunciation is Henry. Oh, Andre. Okay, I love. Yeah. Oh, I'm so sorry. Aku baru tahu. Yeah, Andre. yeah. Henry. Oh, Yeah. Andre. I love Yes. every Andre. Oh, do you have most actor or favorite actors maybe? Actors or I actress? have. I have. For Korean actor, I love Park Seo Joon. Oh, do you like Korean? Yes, I love Korean so much. Yeah. Actually, I'm an Why do you like Korean? because I love K-pop band Uh-huh. BTS. BTX. Okay. Actually, I love K-drama since Mm-mm. I was junior high school, Okay. and then the last year of my senior high school, I love BTS. So until now, I BTS. Do you love. like the all of the song BTS? Yes, of course. Have you watched the concert? Not yet. No, Not not yet. yet. But you wish to. I You hope so? wish. Yeah. I wish. I wish Okay. I can watch them live. Yeah, Live live. Yeah. performance. Yes. Okay. So, previously, have you joined the English course before you join in here? I have uh it's like 1 year ago Mm-mm. in Kobe, but it's Zoom meetings like this too, but Online not private. course for private? Not private because How, there how many students in the Zoom 20 meeting?
Wow, 20, that's a I lot. think. Yes. Yeah, around 20 lah. With Kak Wafa also? No, Different. me and myself. Oh, just you and yourself, yeah? Yes. Okay. So what is your expectation with joining this course, English course in here? What is your expectation? What do you want to be? What is your goal? Because for now, I wanna get a job, and Mm-mm. I think my English is downgrade than English. before. English. Sorry if So I interrupt you. Yeah, English, not yes, English. Okay. yes, Okay. So you want to have a job to master your English, yes, that's right. and you want to success in job interview. Yes, that's right. So okay. So what is your expectation with joining course in here? What do you want to learn? Uh, I want to make my conversations to people better than before, of course, the first one. And then I want to have many, what can I say? Um more apa ya? Vocab kayak sama. Vocabulary. And I want to repair my grammar. Memperbaiki. Yeah. Yes. Do you want to learn about grammar also? Yes, I want. Okay. So what did you learn in your previous English course? Actually, it's grammar. It's from really beginning. Yeah, beginning from scratch. Yeah. Yes, it's really from beginning, and then from the tenses. Actually, I knew it before, but and it helps me. It helps me, but I want more. Yeah. As a student, we are always eager want to learn more and more. Yeah. Yes, Yeah. We also thirsty of education. Yeah. yes, that's right. Yeah. Okay. Kak Wafa, can you introduce yourself? Hello, my name is Wafa Rohadatul Aisyih. Everyone call me by Wafara, and I'm 23 years old. My hobbies is doing some sport. Lately, I love playing tennis. I love pound fit and cooking sometimes. And then what else? What else? Have you joined English course previously? Uh, I never been in a long-term English course, just short course, like English course a month for preparation interview, job interview. Mm-hmm. But it's like 2 years ago. Oh. And then in August, I will pursuing my master degree, and it's all full English. So I think that I need this course. So you want to pursue your master degree in foreign country, overseas, or in here? In here. Oh, in here. So you But need. it will be full English. Oh, so it will be like a double degree? No, No. it's MBA. Yeah, I know, but I think it's like a double degree, so you need all the class it's full like English. Yeah. Yeah, okay. Okay, so what did you learn in previous English course? Do you also learn about grammar? No, I just learned about how we answer in English, How how do you we answer? Yeah. how we introduce ourselves, and Mhm. how we introduce our previous jobs. Some kind Oh, of it's that. about, yeah, it's about
job interview ya. Yeah. Okay. How long is that? Maksudnya, how long did you take that course? It's only like 4 meetings. 4 meetings in a month? I don't think so. Like Like 2 two weeks? 2 weeks. Oh, okay. Okay, so is it in Kampung Inggris also? No, no. It's there is some teacher coming to my house Oh, so it's offline. offline. Oh, it's not online. It's not. Okay, so I will explain in here. Yeah. In here, we are learning about how to be fluent English in conversation. Yeah. So if you want to want to learn about English in academic, or you want to pursue your English in like scholarship abroad or Yeah. overseas, like you want to be good or to master in TOEFL or IELTS, yeah, maybe you have to find in another course, yeah, because in here we will focus to conversation, yeah, and a little bit about grammar also. So ya, jadi kalau misalnya kalian mau mencari kursus yang untuk TOEFL atau IELTS, itu mungkin bisa cari di tempat lain ya, karena di sini kelas ini hanya untuk fokus ke speaking dan conversation ya. Jadi kalau untuk memperlancar, tujuan kalian adalah untuk memperlancar dalam hal conversation, maka kalian bisa menggunakan English course ini tentu saja ya. Dan dan di sini kalian juga dalam mempelajari conversation, kalian juga harus yang dari 16 tenses itu tidak perlu ya kalian menguasai 16 tenses. Jadi kecuali kalau kalian mau mengejar pursue study abroad, overseas, maka kalian bisa menghafal atau menguasai 16 tenses itu. Tapi kalau menurut aku, kalau hanya ingin menguasai conversation aja, ya kalian ingin memperlancar percakapan, conversation, tidak perlu ya menguasai dari 16 tenses itu. Hanya 5 aja yang dibutuhkan, yaitu simple present ya, apalagi past tense, future tense, ya, present perfect dan present continuous. Jadi itu aja ya. Nah, kalau kalian di sini kalian ingin pelajari tentang tenses juga atau sudah expert nih sepertinya? Not really. Not really ya. What Not about really. you, Kak Wafara? No, I'm bad at tenses. You bad and tenses, but you Yes. speak good ya. You both, ya Kak Balkis dan Kak Wafara, speaking good in English. But I think that it's not enough to have a good conversation with Yes, that's right. another. Yeah, but the apa? Yang penting ya you have apa namanya ya, berani ya to speak. Itu ya poin utamanya adalah kalau misalnya dalam English, when you learn English you have to be able ya to brave speaking ya. Itu poin utamanya kalian udah ada sih. Ya. Jadi kalau misalnya mau mempelajari conversation itu makanya kita bisa apa namanya ya, mempelajari grammar ya. Jadi kita bisa merangkai kalimat dengan baik dan benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian apa namanya ya, kalau kalian udah bagus, udah berani ngomong, tapi tata grammar atau bahasa kalian masih amburadul, nah itu kalian bisa belajar di sini. That's what I meant gitu ya. Apa ya itu yang aku mau kasih tahu ke kalian. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai telling the time ya. Telling the time it's very important ya when you speaking and when lawan bicara kalian mau bicara tentang jam ya. Maka telling the time it's very important in conversation. Okay, I will close this. Telling the time. Aku udah share ya materinya. Apa kalian sudah terima? Yes. Sudah. Nah ya. Oke. Sebentar ya.
It's like loading. You can open the lesson. I can. I already open. Yeah, I think it's like I think more time to open this. Wait, it's still loading. Okay. Bentar ya. Nah, jadi aku akan jelaskan juga ya. Jadi kalau telling the time itu kita mengenal dua style ya, dalam versi American dan versi British. Nah, kalau yang versi American itu sangat gampang ya, atau sangat mudah ya. Jadi kalian hanya tinggal menyebutkan angkanya saja. Tapi berbeda ketika dengan British ya. Nah, di sini kita akan mempelajari juga how to telling the time in English with British style. Ya. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui di sini ya, kalau misalnya in British itu mereka membacanya itu kan misalnya ada 2:50. Maka yang dibaca itu 50-nya dulu baru 2-nya. Jadi menitnya dulu dibaca baru jamnya. Ya. Dan yang perlu diketahui juga adalah menitnya. Jadi kalau menitnya itu kurang dari 30, ya, itu dibacanya apa? Kalau misalnya lewat dari 30, ya, bacanya apa? Tuh ya. Jadi kalau misalnya jadi ya, sebentar. Kalau lewat atau kurang dari 30, ya menitnya kurang dari 30, maka menggunakan pas. Tapi kalau misalnya lewat dari 30 menitnya, maka menggunakan to. Ya. Aku akan kasih contoh. Ya. Kalau misalnya 1/4, maka itu kita sebutnya in British itu adalah it is 1:04. Ya. Jadi artinya kalau dibaca itu kan pukul 1/4 menit. Ya. Nah, kalau misalnya 6:40, maka it's 7:20. Ya. Ada yang tahu kenapa bisa jadi 20? Karena 20 menit menuju 20 menit menuju jam 7. Ya, betul. Itu tadi siapa yang jawab? Kak Balkis apa Kak Wafa? Kak Wafa. Kalau Kak Balkis udah tahu belum? Udah paham belum? Udah. Udah? Coba Udah. sekarang kita tes dulu ya. Coba kalau 8:35, how to say it in British? It's 25 to 8:35. Ya, 8:35. It's 25 to 9. Ya. Sekarang itu tadi Kak Wafa ya? Yes. Oke, sekarang aku beralih ke Kak Balkis. Okay. Ya tadi Kak Wafa udah benar ya. Coba sekarang Kak Balkis ya. 7:45. It's 15 to 8. Ya. Kalau 15 itu kita sebutnya dalam telling time itu adalah a quarter ya. Oh, quarter ya. Quarter, artinya 1/4. Kalau 30 menit, ada yang tahu 30 menit biasanya disebut dengan apa? A half. A half, Ya, a half. a half atau setengah ya. Yes. Nah, kalau pas itu artinya apa? Pas. Kurang ya. Lebih Pas ya. itu kalau kurang dari 30 menit. Ya, kalau to artinya apa? Menuju. Menuju. Menuju atau kurang ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya kurang. Ya, tapi in different way kita bisa juga menyebutnya menuju ya. Coba Kak, sementara itu ya coba ini ya. Kalau jam 4 tepat, how do you say it in British? Jam 4 tepat? 4 o'clock. 4 o'clock. Ya. 4 o'clock. Ya. Kalau jam 9:27? 3 minutes to 10. Diulang? Can you say again? 3 minutes to 10. 9:27. Ayo. 9:27. It's 27 past 9. Ya, 27 past 9. Kok? Ya. Bentar, kok kurang? Kak Balkis,
Kak Balkis apa Kak Wafa itu tadi? Kawafa. Ya, Kak Balkis gimana? Kak Balkis sudah paham? Berarti kalau misalnya gimana sih? Kalau misalnya mau aku kurang Kalau paham. kalau kurang dari 30 menit itu Hmm. disebutinnya menitnya dulu pas baru jamnya. Oh, menitnya dulu. Oh ya Ya, ya. jadi kalau British itu memang harus menitnya dulu ya. Nah, kalau misalnya pas, nggak perlu dikurang-kurang. Nggak perlu dikurang-kurang. Nah, coba ya, aku pakai yang contoh yang tuh sekarang. Coba Kak Balkis ya, 6.40. How do you say it in British? 6.40. Ya, ini contoh pemakaian tuh. Oh tuh 20 minutes to 7. Jadi minitnya tidak usah disebut. Jadi Oh, it's 20 to 20 7. ya. Jadi tetap harus pakai it's ya. It Oh, it's is 10. atau it's. It's 20 to 7 ya, benar. Jadi Ya. artinya 20 menit menuju jam 7 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, maka 6.40 ya sama aja ya sih bahasanya ya. Kemudian Kak Wafa coba jam 1.50. It's 10 to 2. Ya, it's 10 to 2. Kak Balkis coba 8.30. Um, it's half 8.30. Ya, Half past. 8.30 berarti it's half pas it half past 8. 8 ya. Nah, cara pembacaan 8 itu kan ada GH ya. Jadi GH-nya itu silence ya, Kak ya. Artinya nggak usah dibaca. Jadi kalau misalnya night ya, night itu kan juga NIGHT. Jadi GH-nya tuh nggak usah dibaca atau ke dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai silence ya. Silence itu artinya nggak usah dibaca. Night contohnya night, kemudian apa lagi? Eight ya. Terus apa lagi? Daughter ya. Yep. Daughter. Kalau Betul. daughter kan kalau dalam bahasa Amerikan tuh daughter, daughter. Tapi kalau versi British daughter, daughter. Sama kayak water, Oh, water. wadah. Ya, 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 ya. ya. Kayak gitu ya jadinya daughter. Terus apa lagi? Kalau misalnya bring, apa brought dari kata bring ya, Iya. verb one, verb two-nya, Oh, maka GH-nya nggak usah dibaca. GH-nya nggak usah dibaca. GH-nya nggak Brought. usah dibaca. Ya dalam bahasa Brought. Inggris. Brought. Brought, bout juga seperti itu ya sama. Brought. Oh, Bright. Oh, Bright ya, GH-nya nggak usah dibaca ya. Jadi bright, ya. Shining correct. bright gitu ya. Seperti itu ya. Selanjutnya kalau 7:10. 10 past. It's 10 past 7. 7:10. It's uh 7 Mm-mm. to it's 7 to gimana ya? It's 10 past 7. It's berapa? It's 10 10. past 7. Ya, it's 10 past 7. Jadi kalau misalnya Kurang 30. menitnya 1 sampai 30 maka memakai pas ya. Pas, ya, ya, ya. Nah, tapi kalau 30, jika menitnya 30 sampai 59, maka memakai to. Ya, dengan cara 60 menitnya itu dikurangi menitnya ya. Jadi harus dihitung-hitung nih ya. Terus pukulnya bagian depan itu kan menunjukkan pukul. Jadi pukulnya itu harus dimajukan ke pukul berikutnya, maju ke pukul berikutnya ya. Coba sekarang 7:40. It's 20 to 8. 8. GH-nya nggak usah dibaca. 8. Ya. Cari. Jadi it's 20 to 8 ya. Jadi setiap kali pengucapan jam jangan lupa pakai it's ya. It's atau it is. Ya singkatannya dari it is disingkat menjadi it's itu sama aja ya. Jadi boleh pakai it's, boleh pakai it is. It is. Ya. It Nah, is. jadi kan apa? Ya, it's
20 ya. Jadi 20-nya itu didapat dari 60 dikurang 40 kan ya. Ya. Jadi 20 menit. Ya. Dan 8-nya itu didapat dari pukul 7 maju ke pukul 8. Ya. Coba kalau jam 11:04. It is 4 it is 4 to it is past berapa sih? 11. 11:04. It is 4 past 11. Iya, Ya. Benar ya? It is 4 past 11. Jadi kalau pas, sebenarnya lebih simpel ya daripada tuh. Karena kalau pas, kamu tinggal sebutin aja angkanya. Tapi menitnya duluan dibaca, baru pukulnya. Tuh ada jamnya di depan. Kalau jam 11:40, It is 20 to 12. ya, it's 20 to 12. Ya. Kalau, sebentar. Sampai sini udah paham ya? Mana Iya. jam? Nah, kemudian ini kalau di Amerika itu dia tidak menggunakan waktu 24 jam ya seperti di Indonesia. Jadi mereka itu biasanya menggunakan AM di pagi hari PM. dan PM di sore hari ya atau di malam hari. Nah, ada yang tahu nggak bedanya AM sama PM ini apa? AM itu untuk dari jam Mm-mm. hari sampai ke jam 12 siang. Dari jam 12 berapa? Dari jam 001 sampai jam Malam. 59 Mm-mm. Kalau malam. PM? Kalau PM dari jam 001 sampai 11.59 tapi di siang. Ya, jadi begini ya. Jadi patokannya jam 12 ya. Jadi kalau 12 jam. AM itu singkatannya dari antemeridian ya. Jadi dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sementara PM itu kepanjangan dari post meridian ya, artinya tuh dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam ya. Kalau AM tuh apa, Miss? Until 12 AM. Jadi AM itu 2012. Oh, apa? AM itu singkatan dari apa? Antemeridian. Anti meridian. Ante meridian. tulisannya ante. Antemeridian ya. Dimulai. Nah, kalau jam 12 siang itu pakainya AM apa PM? Ada yang tahu nggak? 12 siang. PM. Oh, IM. IM atau PM? PM. 12.01 PM. Ya. Jadi aku mau kasih ini ya, kalau jam 12 itu sebenarnya bebas ya, bisa pakai AM, bisa pakai PM. Tapi kalau jam 12:01 siang, itu langsung berubah. Jadi 12:01 PM. Ya. Begitu juga kalau pagi. Ya. Kalau 12:01 langsung berubah jadi AM. Tapi kalau 12.00 jam 12-nya bebas, karena dia di tengah-tengah. Jadi bebas mau pakai AM atau mau pakai PM. Kalau misalnya 3 AM, itu kata lainnya apa? 3 Artinya pagi. apa? Ya, in English artinya gimana? 3 o'clock in the Morning. Yeah. In the morning. in the morning. Kalau 3 PM 3 In the o'clock and the evening. in the evening. afternoon Oh, ya. afternoon ya, Mas ya? Iya, Afternoon. kalau evening itu untuk malam hari. Jadi Oh, kalau iya. ya, aku kasihan juga nih. Kalau malam hari dalam bahasa Inggris itu tidak menggunakan night. Jadi night itu hanya digunakan kalau mau Tidur. bobo, mau Ya. tidur, ya, sama ucapan perpisahan. Jadi misalnya nih, kamu janjian sama teman kamu atau sama bos kamu ketemu, tapi malam hari, ya, kamu nggak menggunakan good night. Waktu kamu ketemu, kamu tidak menggunakan good night, ya, tapi Good menggunakan evening. good evening. Tapi ketika kamu mau udahan gitu ya, berpisah, baru kamu bisa menggunakan good night. Tapi kalau misalnya baru ketemu pertama kali nggak bilang good night ya. Jadi good night itu biasanya digunakan untuk perpisahan sama untuk tidur ya. Ucapan ketika kita mau tidur. Ya, have a good night gitu bisa ya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk menanyakan jam itu bisa ya menggunakan selain jam berapa sekarang misalnya what time is it now ya. Jadi selain itu bisa juga menggunakan
what is the time now? Jam berapa sekarang? Bisa juga. Atau what time is it right now? Bisa juga seperti itu. Ya, ada lagi yang lainnya mungkin ada yang tahu bagaimana caranya menggunakan What time atau is it? bertanya menanyakan jam dari yang sudah aku Jadi, sebutkan sebelumnya. What time is it? Atau gimana maksudnya? What time Ada is yang it lain now nggak? kan itu udah common banget ya. Mungkin Oh, ada lagi yang kalian ketahui cara menanyakan jam, untuk menanyakan jam. We also say what time is it? What is it time? What time is Ya, it now? ya, what is the time now ya? What is it the time? Yes. Ya, atau what time is it right now? Ya. Atau ada lagi mungkin, do you have any idea how to ask about asking the Do time? you know what time is it? Sama aja sih. Ya, do you know what time is it? Ya. Atau may I know what time is it? Gitu ya, Yes. juga bisa ya. Yep. Atau bisa juga nih ya. What time exactly the movie start ya? Bisa Ya. seperti itu ya. Bisa. Ya. Atau when should we meet again? Ya itu juga bisa ya bertanya kapan ya kita bisa ketemu lagi gitu kan? Gitu. Oh ya. Atau when does the store open? Ya itu juga bisa. Kapan nih tokonya dibuka? Ya. Ya, jadi itu bisa untuk menanyakan jam ya, digunakan untuk menanyakan jam. Nah, Miss, jadi aku kalau ke yes, belakang dulu boleh? boleh ya. Silakan. Nah, jadi kalau itu giving the time ya, kalau misalnya lewat 30 maka menggunakan half ya. Kalau lewat berapa Gimana, tadi? Miss? Kalau lewat Kalau lewat 15, 30? kalau 30 half. Half. A half. Jangan lupa pakai e. Oh. Nah, tapi kalau langsung angkanya kamu langsung sebutin angkanya langsung misalnya jam 10 it's 10 o'clock, jam 5 it's 5 o'clock, langsung angka kan? Ya. Gitu. Kalau misalnya jam 5.30 maka kamu bisa menggunakan apa? Berapa, 5.30. Miss? 5.30. Ya, 5.30. It's a half past 5. Ya, it's a half past 5. Kalau 11.50. It's 10 to 6. Kenapa 6? Karena kan 10 menit lagi mau jam 6. 11.50. Oh, 11. It's it's 10 to 12. Ya, it's a 10 to 12 ya. I'm so sorry. I listen 5. Oh, it's okay. Yeah, maybe the network is not good enough, yeah, For my ears. or your ears. What happened with your ears? I don't know. Oke, jadi sampai sini udah paham ya cara penggunaan jam? Paham, Ah, Miss. paham, Miss. I got Oke, it. Insya Allah. oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita coba exercise ya. Boleh. Bismillah. Bentar, Miss, tapi aku masih agak bingung yang yang mana selain tuh? good morning, good evening, good Oh, afternoon, good. Itu jadi selain kalau itu misalnya ada apa lagi ya? apa lagi? Kan good morning, Mm-mm. good afternoon, Mm-mm. good. Kalau sore itu Evening. apa ya? Sore afternoon. Noon. Afternoon. Iya. Oh, berarti kalau sore juga good afternoon juga. Kalau siang tuh lebih ke good noon gak ya? Ya, Miss, Enggak boleh. dong. Kalau siang itu good afternoon. Pokoknya siang sampai sore itu afternoon. Oh. Kalau pagi, dari pagi sampai jam 12 good morning. Ya. Jadi cuman good morning, good afternoon, good evening, Evening, good And good night. night. good night. Ya. Oh, dikirain ada good lainnya. Good lain nggak ada ya. Tapi I'm kalau good. misalnya, ya kalau misalnya apa, kayak breakfast gitu ya. Breakfast ada lagi bahasanya ya. Makan malam, makan siang, makan malam Dinner. lagi itu ada lagi ya. Makan late Breakfast, dinner ada lagi bahasanya ada lagi ya. Lunch. Lunch, brunch, brunch, lunch, brunch. Lunch. late lunch,
dinner, Brunch, tahu nggak brunch? breakfast, Breakfast and lunch. lunch. Ya, tahu nggak itu jam berapa? Jam Jam 9 11. sampai jam 11. Ya, kalau supper, tahu nggak? Apa? Supper, Supper sudah makan malam. ya jam berapa? Dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Ya, ya. Apa? Jadi Supper. gitu. Supper, ya. SUPPER. Ya, Oh. betul, Kak Wafa. Ya, Ah, jadi baru ada tahu. dinner, ada supper. Jadi kalau dinner itu Oh. jam berapa, Kak? Jam 6 ya? Jam 6 sampai jam Nggak, jam jam 7 lah. 7. Jam 7 Ya, sampai sekitar itu jam ya, jam 6 sampai jam 7. Ah. Tapi kalau supper itu mau mendekati jam kita tidur ya. Atau late, ya mungkin naik, bisa dibilang kayak makan tengah malam gitu ya, supper. Ya, biasanya kan ada ya orang yang Berarti aku makannya. sering supper kayak daripada dinner. Ya, jadi mungkin ya makannya yang mau menuju tengah malam kan ada juga ya, biasanya lapar lagi gitu Iya, iya, kan. iya. Jadi itu bisa disebut supper. Nah, kalau dinner biasanya itu untuk biasanya ya, mostly commonly dinner itu biasanya dilakukan di restoran. Kalau sementara supper itu biasanya di rumah. Jadi gitu bedanya ya. Late night snack. Late night apa? Late night snack itu nggak masuk ya? Enggak Supper. sih. Late night snack nggak ada ya. Supper masuknya Supper supper ya? ya. Karena itu makan, tapi supper itu biasanya di rumah. Kalau dinner itu biasanya di restoran. Makanya kan kita sering dengar istilah candlelight dinner. Oh ya, dinner Ya, candlelight. ya gitu ya. Jadi kalau orang Amerika tuh kalau dinner itu pasti konotasinya di restoran ya. Dan kalau di restoran di Amerika kan mahal ya. Beda sama di sini. Ya. Coba ini aku kasih exercise ya. 6:15. How do you say it in British? It's quarter past 6. Yes. Sekarang giliran Kak Balkis ya, kita gantian ya. Oke. 8:30. It is half past 8. 8 ya, dia hanya Ya. silence ya. 8. Ini suka lupa nih Kak Balkis. Ya. Selanjutnya Kak Wafa. 7:30. Gampang lah ya. 7:30 in British? It's 7:30. Ya. Kalau Kak Balkis ya. 5:28 in British. It is 2 it is past 2 5. Pas 20. berapa? No, it is 28. It is 28 past 5. Yes. 28 past 5. Jadi bukan a past ya. Iya, Jadi iya. yang pakai itu hanya a half sama a quarter. Aku tuh mikirnya kayak tuh gitu loh. Soalnya kan 28. Jadi kayak kirain 58 gitu. Oh, oke. Jadi kalau pas itu tinggal disebutin aja angkanya ya. 28 terus tapi kalau yang pakai mikir mungkin ya, ngitung-ngitung Yes. itu pakai yang tuh. Coba sekarang Kak Wafa. 6:48 in British style. It's 22 to 6. 6:48. 6:48. It's 12. It's 12 to 6. Kenapa 6? Abisnya menuju jam 6. 6:48. 7. Berarti. Ya, 7 ya. Suka 7. gitu kan? Suka gitu kan? Ya. Ya, memang agak membingungkan ya, confusing ya Aku British sampai style. nulis karena aku takut salah jam nih. Jadi aku Ya. nulis. Nggak apa-apa, jam. memang lebih baik harus ditulis ya. Kadang-kadang banyak juga orang yang mungkin harus pakai kalkulator dulu ya. Gimana nih cara ngitungnya? Padahal sebenarnya cuma ngitung 60 doang ya, 60 kurang berapa gitu. Ya, jadi ini ya pentingnya mempelajari jam dalam dalam British style gitu ya.
Jadi mungkin kalian akan tahu, akan lihat ya perbedaannya antara yang American style sama yang British style. Mungkin kalian akan lebih paham, aku kayaknya American. lebih mau pakai yang American style aja, kayak lebih gampang gitu ya. Jadi aku nggak mau belajar yang British style, repot gitu. Mungkin gitu ya, ada mungkin ya teman-teman saya yang kayak gitu. Tapi ada ya manfaatnya kalau kita belajar tentang British style juga. Jadi misalnya nih, tiba-tiba kamu dapat klien yang orang British, tiba-tiba dia biasanya cuma ngomong pakai kayak gini doang yang versi British. Sementara kita taunya yang versi American, kan kita nggak tahu ya. Makanya Mm-mm. itu apa ya manfaatnya kita belajar versi British ya. Walaupun menurut kalian, aku kayaknya yang American aja deh, kayaknya American lebih gampang, jadi mungkin aku mau pakai itu aja. Jadi dulu aku juga menganggap seperti ini ya. Dulu waktu Yes. aku kursus, aku ngeliat, aduh kok aku kayaknya British style tuh repot banget sih, harus ngitung-ngitung segala macam gitu ya. Aku kayaknya mau pakai yang American style aja. Nah, tiba-tiba pas aku di kantor, aku dapat bos aku, presiden director aku, orang British, bukan, orang UK. UK. UK ini kan kalau ngomong British ya, British English. Nah, jadi ketika dia sebut jam, aduh, tadi dia ngomong apa ya? Aduh, ini maksudnya apa ya? Jadi bingung gitu ya. Pas kita lagi in working environment, kita nggak tahu apa yang dia ucapin gitu. Padahal aku dulu ikutan course loh, tapi kok kayak gini gitu ya. Jadi itulah ya manfaatnya kalau kita mau mempelajari apa yang baru gitulah istilahnya ya. Yes. Oke, selanjutnya ya. Kak siapa nih yang selanjutnya? Kak Wafa? Akis. Kak Kabar. Balkis? Oke. 10.45, Kak Balkis. It is a quarter to 11. 11. Ya, kalau pernah nonton apa Netflix suka ada filmnya ya, 11 ya. Ya, Jadi itu bacanya 11 bukan apa tadi? Kak 11. Balkis kok? Ya, 11. 11. I'm 11 so ya. sorry. It's kinda nervous. It's okay ya. Sometimes we like to get nervous in first apa? Meeting. Session or meeting ya. It's okay. So, next Kak Wafa. Ya, 8.50. it's 10 to 9. Ya, it's 10 to 9. Kalau Kak Balkis 7:10. It's 10 past 7. Ya, it's a 10 past 7. Ya. Sebentar Kak Wafa ya. The most popular way to say 6 o'clock in the afternoon is Gimana? the most popular way to say 6 o'clock in the afternoon is It's 8 a.m. ya 8 p.m. Ya. PM. In Jadi the afternoon, it's 8 p.m. ya tadi kamu bilang apa memang? a.m. AM. Aku dengarnya malah 6 p.m. Oke, jadi maksudnya adalah yang apa kalimat yang lebih populer ya. The popular way, cara yang paling populer dalam menyebutkan jam 6 tepat ketika sore hari itu apa? 6 p.m. ya. Oke, selanjutnya Kak Balkis. Yes. 3.56. It's 4 to 6. Kenapa 6? 4. Ya, it's 4 to 4 ya. Ya, it's 4 to 4. Sampai I'm sini sorry. kalian ada kesulitan apa? Enggak, kesulitannya aku tuh kayak mikir jamnya gitu loh. Jadi aku harus nulis jadinya. Jadi kayak 10 nih gitu. Kan mikir belakangnya dulu. Terus lupa nih angka pertamanya tuh berapa. Ya, jadi memang harus itu ya, harus diingat ya. Ini kayak latihan memori gitu ya. Ya, more exercise. Ya, memorizing. Memorizing. Selanjutnya Kak siapa? Kak Wafa. 10.40. It's 20 to 11. Ya, 11. Kak Balkis. Benar. 7:05. It's 5 to 8. Kenapa? Tuh.
It's 7:05. I'm so sorry. Yes. Ya, it's 7:05. Kayak suka kebalik-kebalik ya. Yes, I'm so sorry. Oke. Selanjutnya Kak Wafa. If you're meeting a friend a half hour after 2:47 p.m., the time will be. If you're meeting a friend a half hour after 2:47 p.m., the time will be. 3:15. Are you sure? Can you say it again? Pardon, I don't listen well too. Okay. If you're meeting a friend a half hour after 2:47 p.m., the time will be. Setengah jam dari berapa? 7 2:47 p.m. 2:47 p.m. It's 3:12 p.m. 12. Kamu tahu 12 nggak maksudnya? Kamu tahu nggak maksudnya itu tadi? setengah jam setengah jam setelah jam 2:47. Iya, jam berapa? Jam 3:12. 3:17. Ya 17. Astagfirullah, iya 3:17. Nah, gimana cara menyebutannya dalam British? 3:17 tadi kamu It's udah kurang sedikit ya. 70 3:15 kamu bilang quarter ya. Tapi bukan quarter. Jadi It's 3:70. 3 ya. Ya. Mm-mm. Nah, kadang-kadang kan kalau di conversation gitu ya. Jadi Iya. nggak langsung kamu nyebutin, aku mau ketemu nih temen aku 30 menit lagi after 2:47 gitu ya. Jadi kamu harus cepet ya, kayak gitu. Ya, pemahamannya intinya seperti itu ya. Jadi memang harus basicnya dulu nih kita tahu ya. Makanya kita belajar nih basicnya dulu. Nanti kalau misalnya itu bisa lanjut ya. Lanjut Kak Balkis. Yes. 9:09. 9:09. It's 9:09. 9:09. Atau in American style. It is 9 9 lewat 9. Mm-mm. It's 9 Past Yeah. 9. past 9. Kalau in American nggak pakai pas atau pakai to gitu ya. Oh, Yang in pakai pas sama American to, ya ini American. Kalau di 9. British, ya. Kalau di British ini aku kasih tahu dulu. Kalau di British ya pakai pas sama to. Tapi Mm-mm. kalau American itu nggak pakai pas sama to. Jadi gimana? In American way 9:09. Gimana cara bacanya? Atau how do you say it in American? 9:09. Ya, 9:09 ya. Oh Jadi ya. nolnya itu dibaca O. Oh, 9:09. Ya. it's 9:09. Ya, betul ya. Tadi siapa? Kak Wafa ya? Ya. Selanjutnya Kak Wafa ya? Wafa. Oke. The time 1 minute after 9:59 a.m. is? 10 o'clock. Yes, 10 o'clock. Ya, jadi 1 menit menuju setelah jam 9:59 itu jam 10. Yes. Selanjutnya Kak Balkis. Miss, I'm sorry. I want Yes. to go to the bedroom again. Okay, it's okay. You must drink a lot ya. Drink a lot water. Drink a lot of water. Okay, next Kak Balkis. Yes. 6:48. It's 12 to 7. It's 12 to 7. That's Yes. correct. Tapi Kak Wafa nggak ada, jadi Kak Balkis Balkis lagi lagi. nggak apa-apa ya. It's okay. 9:15. It's quarter past 9. Ya, it's a quarter past 9. Jam 8:30. It's half
It's a half past 9. Berapa? 8 ya? Iya. Ayo. 8.30. Iya. It's half past 8. Ya, it's 8:30. Kalau in American style, 8 oh it's 8:30. 8:30. Jadi yang dibaca O itu hanya yang misalnya 9:09 baru ada. Karena di Oh, tengah-tengah baru dibaca O. Tapi kalau misalnya tetap half ya. nolnya di belakang, maka bacanya gimana? I don't know before. Kan 8:30. Heeh. Jadi tinggal dibaca angkanya aja. In American style itu it's very apa ya? Oh, iya. It's Ini very nih. easy ya, 8:30, more easy. 8:30. Ya, jadi I'm gitu so ya. sorry. Kalau di American tinggal dibaca angkanya Iya, aja. iya. Tinggal Ya, dibaca kan doang more biasa. easier ya. Iya, easier. Easier than Usually, British. actually, I always say that because I love American, so I don't know, I'm blank. Jadi kayak biasanya You love aku juga kayak 8:30 gitu, lebih gampang gitu soalnya. yeah, it's more easier ya to say than in British style. But mungkin kamu belum pernah ketemu ya yang versi, maksudnya waktu kamu ngomong gitu sama orang, terus orang itu pakai jam yang versi British style gitu, belum pernah Yes, nggak pernah, not yet, aku belum ketemu. ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu tiba-tiba ketemu itu jangan canggung ya intinya. Ya, takut banget kayak Karena canggung deh. Harus banyak latihan ya, Miss, berarti Miss. iya, karena kadang-kadang apa yang kita pelajari waktu kayak misalnya kamu tadi bilang gitu ya, apa yang kita pelajari, aduh aku lagi nervous nih karena baru pertama kali. Nah, gimana kamu yang pertama kali ketemu in real life gitu ya? Mm-mm. Jadi memang harus more practice ya, intinya banyak latihan. Yes. Kadang-kadang yang pertama kali itu ya, yang bikin momennya itu jadi lebih semangat gitu ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya 5:15. It's 5:15. Ya, it's a quarter. Jangan lupa It's a quarter. Ya, it's a quarter. Jadi yang pakai quarter sama half itu selalu pakai depannya. Yes. Ya. Tapi kalau udah angkanya kayak tadi kamu bilang 8:30, nggak perlu kan? Tapi jangan Mm-mm. lupa pakai it's ya. Yeah, Karena untuk pengucapan jam itu selalu bilangnya pakai it's atau it is it ya. is. Ya, jadi it is kalau disingkat menjadi it's. Jadi jangan bingung ya, kenapa kok it's yang tadi katanya it is, kok ini it's gitu ya. Yes. Ya, jadi itu hanya disingkat aja. Jadi banyak apa dalam bahasa Inggris itu banyak singkatan. Karena Oke. mereka suka menyingkat-nyingkat ya. Ya. Ya, jadi selain it is juga misalnya I will menjadi I'll, I I have menjadi I've. have. Ya. Nanti kita akan belajar lagi yang lainnya, misalnya ada grammar-grammar. Jadi kalau will not itu singkatannya Won't. apa? Won't ya. Kalau let us, kamu udah tahu belum kepanjangan dari let? Let's. Let's ya, seperti itu. Jadi banyak nanti akan kita pelajari ya. Oke. Selanjutnya, 5:25. It's 25:05. Ya, it's 25:05. Kalau 4:45. It's a quarter 4 ya? 4:45. Mm-mm. It's a quarter past 4. 4:45. A quarter pas. Kenapa pas? It's a quarter to 5. Ya, it's a quarter to 5. I'm so sorry again. Ya, it's not your fault ya. 45. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar, pasti ada salah-salahnya. Kalau misalnya nggak salah, kamu udah hebat dong ya. Yes, yes. Kalau nggak salah, gimana? Ya namanya juga belajar ya, pasti ada salahnya ya. Oke, Miss. Oke. So, next ya. 8:18. It's 18 past 8. Ya. 18 pas 8. Jadi menitnya dulu, baru jamnya atau Jamnya. pukulnya ya. Yep. 3:34.
It's 34 tuh. It's 26 to 4. 334. It's 26 to 4. 26 to 4. 4. Mm-mm. Oke. Kalau in American gimana? 24. It's apa? Tadi 334. It's 334. 334. It's 34. 3. 30, 334. 334 ya. Ya. Sebentar. Aku cek ya. Kayaknya tadi kamu ada yang salah deh. 334 in British gimana? 334. Mm-mm. 334. 2. It's 26 to 4. Oke. Ya, it's correct ya. Hmm. Selanjutnya. Another way to say 7:42 a.m. 7:42 a.m. It's 18 to 8. No. Another way to say 7:42 a.m. 7:40. Another way. Oh, 7:42. 42. No, 52. 52. 7:52 a.m. Oh, 52. It's 8 to 8. Ya, 8 to 8 ya. Ya. I Selanjutnya Kak listen Wafa. 42. Apa? Aku tadi dengarnya 40, bukan 5. Oke. Selanjutnya Kak Wafa. Yeah. It's 15 minutes after the hour. It is ... the hour. It's It- 15 minutes. It's 15 minutes after the hour. It is ... the hour. A quarter. Yes. A quarter past ya, incomplete sentence. Jadi artinya 15 menit setelah 1 jam adalah Quarter past. ya a quarter past the hour. A quarter past the hour. Ya, selanjutnya Kak Balkis. Sebentar ya. The opposite of midday is... Apa? The opposite of midday is... Midnight. Ya, midnight ya. Selanjutnya Kak Wafa. If the bus leaves at 5 to 4, it leaves at... Apa, Miss? If the bus leaves at 5 to 4, it leaves at... It is 3:50. 3:55. 55. Ya, 3:55, bukan 3:50 ya. Gimana tadi misalnya? If the bus leaves at 5 to 4, it leaves 5 at... to 4. Coba Kak Balkis mau ngetes. Coba gimana tadi? Aku bingung. It If is 5 minutes to 4 o'clock. Ya, 5 menit menuju jam 4. Jadi itu jam berapa kata lainnya? 5 menit menuju jam 4. Kan 5 to 4. Ya. Jadi kan jika bus itu berangkat ya 5 to 4.
Kalau misalnya dia bilang 5 to 4 artinya apa? Kan 5 menit menuju 5 jam 4. menit menuju 4. Ya, 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 ya. jadi jam berapa? Jam digitalnya jam berapa? 5 menit 3.55 ya. 3.55. Ya, ya. Kan 3.55, 5 menit menuju jam 4. Jam 4. Ya, sama aja ya. Alright. Oke, selanjutnya. Siapa nih? Kak Balkis ya? Ya. 2:30 is the same as It's a half to 3. it's a half to 30. Coba yang benar dulu. Gimana pertanyaannya? 2:30 is the same as It's a half 2:30. to Mhm. 3. 2:30. Itu kan 2:30 tadi aku sampaikan dalam bahasa American. Oh, Nah, jadi kalau in Britishnya gimana? Half past. 2:30. Oh, I'm so sorry. It's a half past 2. Yeah, it's a 2:30. Tadi kamu kalau nggak salah bilangnya it's a 3:30 ya? Yeah. Yes. Oke, selanjutnya Kak Wafa. When it is, oh itu udah ya tadi, lewat. 3:35, the same as, Same as 25 to 4. Yeah. okay. It's written as, Sorry, Miss. kalau ditulis jadi gimana? It's 25 to 4. 3:35. 3:35. Mm-mm. 3:35. Iya, Yeah, it's 25 to 4. oke. Ya, oke, that's correct. Oke, selanjutnya Kak Balkis. Yes. 2:45 p.m. is the same as, It's a quarter to 3. yeah, it's a 2:45. Kak Wafa, the aeroplane does not arrive in Chicago. Titik-titik 6 more hours. The what? The aeroplane does not arrive in Chicago. Titik-titik 6 more hours. Menggunakan kata apa? I don't know, Miss. I'm sorry. Kak Around. Balkis mungkin bisa jawab? Around. Around. Jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia ini ya, artinya kan Sekitar. pesawat itu, pesawat ya tidak datang atau tidak mendarat ya di Chicago. Titik-titik 6 jam lagi. 6 lebih dari 6 jam. Jadi 6 jam. menggunakan apa bahasa Inggrisnya? Tidak akan mendarat lebih dari 6 jam. Mm, More. More than. More than. More than. Pakai for ya. Oh, therefore. For Therefore, ya. 6 The hours. aeroplane does not arrive in Chicago for 6 more Oh, for hours. 6 Oh, hours. Oh, ya. For. Oke, selanjutnya. Pas simple itu ya bisa. Iya. Kok tiba-tiba bodoh. Error banget. Kayaknya mikirnya kayaknya kejauhan deh. Iya. Iya. Bener. Padahal pertanyaannya sesimpel itu ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya Kak Balkis ya. Alright. It's 11:38 a.m. If you It's have a 11? meeting, 11:38 a.m. Uh-uh. If you have a meeting in 22 minutes, it will be what time? It's 2 to 12. Are you sure? It's 10 to 12. No, aku ulang lagi ya. It is 11:38
8 a.m. 20 or 30? 20. 20 minutes. If you have a meeting in 22 minutes, 22. it will be, yeah, It's 22. 10 to It's 12 o'clock. Yes, it's 12 o'clock. So, Kak Balkis sudah aku- paham belum? kayaknya aku salah denger deh. Coba itu tadi 28 atau 38? 11.38. Tuh kan, aku denger 28. Oh Kok my bisa jauh God, banget? Kok there's bisa jauh banget? something in my ears. Ini Kak Wafa Aji jawabnya bener loh. Aku dengernya, aku tulisnya aku 28, tadi guys. dengernya ini 11.38 tambah 20 menit. 22 Iya, menit. bukan. 22 menit. Ya, Pertama aku 20 menit, terus tiba-tiba 22 menit, tapi aku salah angkanya, 28 aku tulisnya. Udah deh, Miss. jadi jam 12 ya. Selanjutnya siapa nih? Kak Wafa ya? Wafa. If you're meeting a friend a half hour after 2:47 p.m., the time will be A half hour after 2:47 p.m. it will be 3:70 p.m. 17. 17 past 3 in Ya, the kalau kamu sebutnya 3:70 artinya 3:70 p.m. dong. 3:17. Ya, kalau misalnya in British, how do you say it in British? 17 past 3. Ya, 17 plus 3. Jadi jangan itu ya, jangan salah sebut ya. Kalau 17 itu artinya belas. 17, 17. Tapi kalau 70 artinya 70 ya. 17. Mm. Pokoknya ada tin itu artinya belas. Tapi kalau titi, ty gitu ya. Itu artinya 10. puluh. Puluh. Selanjutnya. The class, nih Kak Balkis ya. The Ya. class begins titik-titik 11 a.m. The class began Ya, titik-titik 11 a.m. will. The class will begin titik-titik 11. Jadi the class begins will 11 a.m. No. The class began for the class began to. The class begins to 11 a.m. Aneh ya? The Kak class Wafa ada jawaban began mungkin? At. Kak Wafa? At. Apa? at. Ya, benar ya, at. Oh ya Allah. Enggak. Bener, kita kayaknya mikirnya kejauhan. Iya. Ya, jadi at ini Ya yang digunakan Allah, ya dalam at doang loh. ya. Jadi kalian tuh jangan terlalu mikir yang kejauhan ya. Jadi at ini kan adalah apa ya? Preposisi ya. Jam. Preposisi Iya. yang umum digunakan dalam waktu kalian menyebutkan kalau atau untuk waktu menyebutkan at. time gitu ya. Jadi Ya. I know. ya, I'm so sorry. udah paham ya maksudnya ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya mau menyebutkan jam ya kamu pasti menggunakan preposisi at kan. Iya. Jadi Jadi at ini mikirnya kejauhan beneran. jangan jauh-jauh dong Kak mikirnya, yang deket-deket aja. Soalnya Ya. pertanyaan sebelum-sebelumnya tuh kayak ditambah, dikurang, ditambah, tiba-tiba simple banget nih. Iya, ini kan buat refresh aja. Jadi Iya. kalian tuh jangan terlalu mikir yang susah-susah gitu ya. Ya, I'm so sorry Ya, nih. jadi in a fun way aja ya. Alright. Oke. Selanjutnya, hmm, coba ya apa ya? 631 in British. 631. It's 29 to 7. Ya, 29
to Seven. 7. Ya, jadi di sini aku juga mau kasih tahu nih ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya jarum panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Long needle. Bukan ya, jarum panjang itu jarum yang lain ya. Kalau jarum panjang di jam, I don't tahu nggak? know. Ada yang tahu nggak? Aku Long belum tahu. hand, Apa? Long long hand. hand, Long long hand. hand, HAND ya. Itu Oh, istilah ya, jarum panjang. Kalau jarum pendek, Short short hand. hand. ya short hand ya. Oh, lengan ya. Kalau jarum detik, ada yang tahu? Second, Second hand. second hand. Ya, second hand ya. Kadang-kadang kita Oh, bilangnya second hand itu barang bekas ya. Tapi jarum Iya. detik itu adalah second hand ya. Hand. Kalau second jam hand. waker atau jam beker, ada yang tahu? Alarm. Alarm apa? Alarm clock. Ya, alarm clock, benar ya? Oh iya. Ya. Kalau jam dinding, ada yang tahu nggak? Wall. Wall clock. Nggak pakai wall, tapi clock aja. Oh, Oh iya. clock Kalau aja. Artinya jam Pada dinding. dasarnya watch. jam itu ya jam dinding ya semuanya sebenarnya. Jadi Iya, clock, ya. Kalau jam tangan apa jam tangan? Watch. Ya, watch, watch. Kalau jam yang menunjukkan jam, maka apa? Hour. Ya, hour, hour. Nah, pas pembacaan hour hanya itu silent ya. Jadi Hour. bacanya hour. hour. Ya. Kalau menit, udah sering ya, Minutes, menit. Detik, second. ya. Second. Jadi gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada kesulitan kalian apa misalnya? Kesulitan kalian sampai sini di mana tuh? eh belum. Paling Itu Belum aja. ada kesulitan. Jam-jam masih pusing. Kita dengar apa yang kita dengar sama apa yang kita pikirin kayaknya nggak sinkron. sama paling gini kali ya kalau misalnya tuh kan mikirin tambahan-tambahan lagi jadi kayak berapa nih kurang 60 nih gitu kali jadi Iya, lebih tapi lama. kamu udah bagus kok Kabalkis ya. Termasuk tergolong cepat juga ya. Thank you, Miss. Kalau Kak Wafa kayaknya nggak ada kendala ya, kayaknya lancar aja. Enggak, Cuma tapi kayaknya kadang-kadang, aku baru ke refresh gitu. kenapa Kak Wafa? Tapi aku baru ke refresh kayak ya mungkin dulu pernah belajar tapi aku lupa pas sekarang baru ke oh iya Udah tentang lama banget kayaknya nggak belajar jam nih jujur bener. iya. Iya. Kalau jam itu waktu SD kan ya belajarnya Iya gitu. SD Oh bener. ya, tapi ternyata ini kepake banget ya. Iya mungkin kalau kalau kita sekarang karena kita sering nonton film yang mungkin Amerikan gitu ya jadi kayaknya bener-bener American dong kayak it's 8:30 gitu jadi lebih gampang Kayak tiba-tiba ke British. gampangin ya jadi ya. Mm-mm. Kalau kalian pernah dengar nggak kalau misalnya di movie gitu, apa British style gitu, pernah dengar? Aku jarang banget nonton British tuh kayak British kemarin nonton Emily in Paris, Bridgerton, ya itu paling Bridgerton. Ah ya, Bridgerton ya bagus ya. Ya Bridgerton bagus. Jadi Mm-mm. itu yang terbaru yang aku tonton British movie, and I love Bridgerton. Ya, British movies benernya bagus, cuma kayaknya agak ini ya, kayak boring gitu ya, bored Ya gitu ya. karena Kayak kan tentangnya membosankan. paling kingdom Ya, jadi kingdom gitu cerita-cerita kan. tentang castle ya, aku suka Ya juga sih castle. cerita tentang That's itu right. ya, permaisuri atau apa gitu ya. Kalau Kak Wafa, kendalanya di mana Kak? Kira-kira kesulitannya? Sama sih kayak kalau aku apa yang Miss omongin sama apa yang aku pikirin kayaknya aku belum sinkron. Kayak Miss bilangnya 23 misalnya, aku dengernya 33. Itu Atau lebih kayak communication problem ya. communication-nya ya benar. Iya. Oke, coba apa ya? Sekarang coba kita latihan lagi ya. Kita masih ada beberapa menit. Oh ya, sama sekalian aku mau kasih tahu kalau misalnya kita ada PR ya. Nah, PR-nya adalah ya, PR-nya simpel aja kok ya. Jadi tentang materi ini adalah tentang telling the time. Jadi aku minta kalian untuk menuliskan contoh 5 kalimat menggunakan telling the time. Kalimatnya bebas ya. Kalimatnya dalam bahasa Inggris.
terus kemudian ditranslate ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tugasnya ini atau homeworknya ini nanti kita akan review. Jadi nggak dikumpulkan, nggak diserahkan ke aku melalui WA gitu, enggak ya. Tapi akan kita review di next session. Jadi next session nanti pertemuan kita ada kapan? Kapan tuh pertemuan hari apa? Sunday Besok ya? Minggu ya? Sunday. Ya, jadi besok nanti kita akan review ya. Mm-mm. Ya Sunday. Lusa. Oh, Jumat Minggu ya kita. Ya besok Minggu. Jam Ini 17.20 5 ada. kalimat nyambung nggak? Enggak usah. Itu paragraf dong kalau nyambung. Berarti kalimat Oh, sekarang bertanya. Iya, kalimat aja. Kalimat terserah ya, kamu mau bikin apa, mau dibikin sentence, bebas, mau bikin sentence-nya kayak apa, yang penting ada telling the time-nya. Terus ada Alright. translate-nya. Jadi mau bikin kalimatnya kayak gimana ya, boleh kayak gimana aja terserah. Ada pertanyaan nggak mengenai PR? Oke, Miss. contohnya kayak gimana Mas? Kayak ini Contohnya kali ya, misalnya, my friends and I ya misalnya me and my apa, watching a movie. Will ya be watching a movie atau on watching on the cinema at gitu misalnya at 11 o'clock at what time, paham aja dulu, nggak perlu yang susah-susah ya. Ada ya mana? Yes. Friends and I want Ya to. gimana? Halo. Iya halo. halo. Ini Ya Miss, halo. oh. Ya gimana? Tadinya ini mau minta apa kalau bisa kita pengen ngepadatin jadwalnya gitu kalau jadwalnya masih ada yang kosong. Maksudnya dipadatin gimana? Jadi 4 kali seminggu gitu, Miss. Oh, tapi kalian harus nambah duit. Iya, kalau itu tuh bisa jadi 4 kali seminggu, tapi kita selesainya dalam sebulan setengah gitu, bisa nggak sih, Miss? Eh, bentar ya. Kalau jadwal ya. Kalau ada yang Kalau kosong aja sih. kalau ada yang kosong ya. Kalau misalnya kalian nambah duit nggak masalah. Itu sih nanti mungkin. Masalah Aduh, apa enggak? masalah sih. Kalau jadi 3 bulan. Habisnya ini aku mulai kuliahnya itu kan eh, Agustus. Kayak pengen pengen tahu, pengen ngelancarin bahasa Inggrisnya kayaknya harus lebih cepat. Oh gitu. Tapi Agustus tanggal ini berapa? Agustus tanggal 21 aku masuk. Gitu. Tapi kan gini, mending kalau menurut aku nggak usah diiniin. Kan kamu basic Inggris kamu udah bagus banget gitu loh. Jadi Iya, kayak apa namanya, sambil aja nanti waktu misalnya kamu nggak tahu baru kamu tanya di sini. bisa, bisa. Bisa juga sih. Tapi takutnya pas kuliahnya itu full. Enggak bisa, nanti kan sesuai Kak jadwal. Wafa domisilinya di mana ya? Di Bandung aku. Oh, emang kuliahnya masuk jurusan apa? Kalau boleh tahu? Bisnis Bisnis. Oh, kuliah di mana? di IPB. Oh, IPB. Iya, Ada bahasa Inggris juga ya? Maksudnya di bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris di IPB ya? di ITB.
Oh, ITB, iya maksudnya di ITB. Iya, full English. Oh, ada full English sih sekarang ya. Oke. Emang program MBA, Miss. Jadi itu tuh. Jadinya Oh, gitu. full Kak English. Balkis nggak continue study? Enggak, aku lagi labil banget. Aku kayak S2 Yes. atau kerja. I'm a Kenapa? labil Oh, person. kalau dia butuh untuk public speaking. Oh, gitu. Banyak No, kan kelas public don't speaking you ya. dare. Karena Don't you dare. baru Iya, Mak. Diem banget, nyebelin. Jangan, Mama, jangan. Kenapa? mau jadi pemimpin. Pemimpin mau menjadi itu ya, the next Megawati. Ya, Gak apa-apa Kak, just admit it ya, maksudnya be honest gitu ya. Ya, Tapi kan jadi nggak butuh bahasa Inggris sebenarnya, Mah, kalau kayak gitu tuh sekarang. public speaking ya. public speaking, so you Iya. can more confident. Ya, speaking in public ya, in front of public. Yes. Guys, Bahasa And Inggris I itu need that penting juga confidence. sih. I do confident, but that's not my goal actually. Aku pengen dapat kerja, jadi aku pengen kabur dari. Ya, kira-kira mau dapat pekerjaan apa nih Kak Balkis? I What? don't know, Miss. It's for now it's anything that. Tapi aku pengen budak korporat sih, jadi budak korporat. Do you like to be a slave, corporate slaves? Yes, I want to be. I want to try. Getting well. Yes, How I old are you Kak Balkis? How old are you? 23. 23. 23. So, okay. We just graduate last year Graduate from Telkom from University. Telkom. Telkom University. Majoring? Management business. Telecommunication and management. informatics. Oh, so what do you want to be? Actually, I want to be a businesswoman, but for now I need to work with people because I want to start being a slave like you said before. Ya, jadi ya actually ya, iya sebenarnya ya, you can be anything gitu ya. You can be anything. Ya sebenarnya kamu juga bisa kok, nggak perlu. You don't have to be a corporate slaves ya. Be a Ya good kadang-kadang businesswoman, kalau right? misalnya duitnya kecil loh, you cannot be rich also ya. Yes, that's not my Very main different. goals, but for this to start my The baby step. Yeah, if you want to gain the knowledge, yeah, and experience. Yes, maybe. of course, an experience. I'm an experienced person soalnya. You are a experienced people. Iya, aku tuh bener suka pengalaman banget. Hidup aku semuanya di Yeah. Very Okay. experience oriented. Experience oriented ya. Iya. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti next class. Jadi gimana? Oh iya, ngomongin tentang pertemuan itu tadi gimana? Mau madatin? Enggak sih kalau Miss kosong aja. Kalau ternyata ada jadwalnya yang kosong, kalau Terus bisa gabut nih, Miss. Gabut banget nih. Udah capek, karena- kosong. Nah, sebenarnya aku belum bisa ya menentukan. Jadi karena ada kelas pengganti. Jadi kan minggu ini masih full sama kelas pengganti. Ada kelas pengganti beberapa. Mungkin ya next week baru kelihatan sih. Nah, tapi next week masalahnya lagi adalah tanggal 3 sampai 8 Agustus ya. Aku kan off dulu. Jadi kelasnya juga off dulu. Tapi don't worry, itu bisa diganti lah istilahnya ya. Bisa diganti ke kelas yang berikutnya nanti setelah aku pulang. Jadi aku mau ada urusan lah ya. Urusan keluarga, aku mau ke Brunei dulu. Wow. So you are from Brunei? No, not really ya. Aku dari sini, aku dari Medan kok. Oh, deket dong sama aku. Siapa? Kak Balkis di Medan. Aku ke Medan cuman 3 jam. Tamiang. Kak Balkis di mana sih? Aku Aceh ujung gitu, Aceh ujung dekat Oh, Sumatera. gitu. Iya. Tamiang. Tamiang ya namanya. Aku bahkan Ya. belum pernah ke Medan ya. Mau pernah sih just one or two. Oh, Ya. you just from Medan, but you Never. don't live I was still born in Medan ya. you were I born. was born in Medan. Yeah, but
cuma kayak 1 kali gitu, but I don't familiar with Medan, no. Nggak tahu lah, pokoknya daerah-daerahnya. Just my mom and my dad, ya, from Medan, born in Medan, grew up in there also, but yeah, it's just like hometown ya for them. But I don't feel Oh. like my hometown. Jadi aku ngerasa nggak kayak hometown aku ya, karena I just born there. And Ya, you grew in? I grew up in Balikpapan, in Kalimantan, East Wow. Kalimantan. Yeah. Yeah. If you know that, yeah, my father works in oil and gas in Balikpapan. Yeah, so same like who? like Like her ex. apa? Apa Oh, her artinya ex. apa? Her Oh, berarti ex ex-nya di mana? Balikpapan nggak sih? No. Di mana? Samarinda. Oh, di mana tuh? Oil and gas juga. Enggak, shipping samudra. Shipping Oh, di. shipping samudra. Kenapa Oke. jadi ngomongin ex gue, Wafa? Kan kayak kepikir aja. Kenapa Segala kok putus, Kalimantan Kak? mana? Kan bagus tuh, prospek ya. Yes. The other people say so. Like you. Everyone said that Everyone ya said the also. same thing like me. So I'm not the first one ya. Yes, you're not the first one. So it's just more complicated ya. Long distance, Yes. it's very hard ya. Yeah. I can't with You can. long So you distance need, Can relationship. handle the distance. yeah, you need physical touch, then No, words not affirmation. really. No, Oh, no, no. really? I'm not a physical touch person, but I'm a quality time person. Oh, My love okay. language is quality time. Yeah. So I grew up in East Kalimantan ya, in Balikpapan Mm-mm. for like 13 years I think. Wow. Yes, 13 tahun ya aku di Balikpapan. Then I moved to Jakarta and Tangerang ya, specifically. And then I continue my study in here until now, till present, sampai sekarang. In Jakarta? No, I grew up in Tangerang, if you know. Yeah. I know. My uncle in Tangerang. In Yeah, Tangerang. but not, it is more like border with West Jakarta. Itu lebih kayak perbatasan ya antara Jakarta Barat. Apa? Ciputat. Oh, Ciputat itu lebih ke Tangsel ya, Oh, Tangsel. Tangerang Selatan. Kalau aku lebih Tangerang Kota, tapi jauh kalau ke kota Tangerangnya malah lebih jauh. Jadi more close to West Jakarta. Lebih dekat Oh. ya. And Brunei is? Brunei is my mother family lives there, so I have to go for a wedding from my mother's side. So fun. Have a nice holiday, Miss. Yes, have a nice Yeah, holiday. actually it's not a holiday. It's just like berapa hari ya, cuma kayak it's a long distance also. Yeah, I have to transit in Malaysia for about 7 hours. Oh my Wah, God. lama. Ya, ya perjalanannya yang jauh ya. Di sananya cuma sebentar, like 3 days. Wah, ketemu Prince Martin. Charming. Martin. Sultan Hasan al-Bolkiah ya. Prince Ya. Matet. Ya, Batin, tapi Batin. sebenarnya it's nothing in there ya. Aku udah sempat juga searching ya. Kayaknya nggak ada yang bisa dilihat deh di sana ya. Oh iya. They are rich. They are rich. Yeah, but everyone said that the city is so quiet. So quiet. Yeah. Yeah, I don't know. I never been there. Have you ever been there, Brunei? No, I've never. And I don't have any Anytime? To travel? No, I don't think that Brunei is my tujuan. Destination. Your destination, your travel holiday. Yes. I have the her
mine too. Kayak Brunei tuh aku nggak pernah deh mikir mau ke Brunei gitu. Yeah, because my mom is not it's hard to say to family to say no. Yeah. Especially Hmm, when they have invited you for 1 year back. yes, Yeah. yes, yes. Yeah, it's It's very hard. family, Yeah, it's a family things family. ya. Yeah. Jadi masalahnya adalah ibuku udah diajak atau diundang Diajak. dari setahun yang lalu. Ya, jadi it's very hard to say no. Yeah. But it's So your mom actually in the Jakarta or in Medan? My mom is in Tangerang. My mom is Oh. live with me, live with my son. Hmm. Yeah. How old is your mom? My mom? Yes, My mom it's around 59. 59. 59. my mom is 47. I'm the 47. last child. Yeah. Do you While know how she's old the is first child. Do you know how old I am? You You like are 30, 35. 35, yes. Wow, thank you. I'm so young. Oh yeah, 47. Just like my No, mom. I'm the same age like your mom, Kawafa. Oh yeah, 47. Wow. Yeah, the same age, not mean the really same age, but more closer to that. 45. Maybe around 40, yeah. 43, but I feel Oh, like young. you look younger I than feel like you're actually. really, Yes, Yeah, yeah, look younger. yeah. so much younger. I Yeah. thought you around 30, 32, Around 30. 35. Yeah, yeah. Many people said the same thing. Yeah, so you're not the first. Yeah. Okay, yeah. Okay, thank you, Kak. Because the time is so late now and the time Yes, is we need to finished, see. and I know you guys need sleep also. So we will meet again tomorrow. Yeah, No, next tomorrow, right? Sunday. tomorrow. Sekarang kan udah Saturday. Oh iya, ya. Iya, Oke, oke. I'm so you always sorry. forgot ya. What day is today? Okay, Miss. Thank you so Thank much, you, Miss Miss, Gita. for the Thank time you. and the lesson. Bye-bye. See you It's good to tomorrow. see you for the first time. Yeah, me too. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye.